Beri hema sih doh. Proud feel करता. Oh, proud feel sih. Oh, beri hema hongzang mani banget proud feel. Ready? Bangladeshi gumbeng. Tuh Bangladesh ini. Bangladesh ini. Ini khoyo phai mane kisi sa blog jotom nai lagi. Tanda khela ni komo khaiga thang lagi khela kisa. Lagi ni practice khaje kesam ro. Bahai bangna sia. Aba kisa nai lagi kisi sa. Bhagat Singh Stadium. Ozoru Hall tai gymnastic rok. Tongo ke phaje gadek ma. Tini si gadek ma phai phimani sini team rok bo sophaijak. Sero meeting ni bang phai mani ani khela rok perform rok salia. Lai ani team rok. Bole. সবাই পরিচয় যাও সিনি টিম ম্যানেজার गजब बेइज्जती है रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ self defense lainnya rok, angkai kena kaya, haba an self defense di video rok, nubzang lene bangai asal kenglia. Ron John Debor ma ari. My name is Raju Wang Seng. Wang Seng. Samcu mancu. Selima kuncu maru. ঠিক আছে লক্ষ্মী মুচকি কুচু Tini sengkar ko phade oman sengra kok khalai wanjik masa boni nok lama se pong pai ha hai si lai pai pe ha zero si gari bara sala mas damu ga kongoi hari sarsre kita gorta mu tongke bahe ma mane lai ini sengai baksa self defense lainnya barat pe ne बुझिना बांग्ला बोलो. आपका नाम बताना नाम बता के इंट्रोड्यूस करो ये तो मेरा ब्लॉग वीडियो में देखने में आते हैं वीडियो बनाते हैं ओ सुंदरी ये देखो मजा नहीं आ रहा है kalau nagle kita hoise সুন্দর তো লাগতাছে না ও সুন্দর লাগলেই তো সবে বাইরে না লেখা কসমা কে মনেই রইতে মানে নালে দি উনি সিতরামা শিখো ওই দেখো কি টিংমা কে বড় বড় খিসলাং পাস মাইনা এই কি সিকিন লোক খাই যায় কিছু বুঝি না না আমার বান্ধবী একটা সুন্দর মেয়ে এই কথা কইতাছে ও আচ্ছা খিসলাং সাসি বড় বকর বড় বুগুরো তো পাইখা আরে তিন খাজাক একদম স্মার্ট গার্ল বহক তিনগানি সি ঢাল বাই মাইচা বাই ফাইদ্র হাইছি ব ভিডিও খাই মানে খুশি যাক খুশি হইছে নি ভিডিওতে অনেক খুশি হইছে হাইবা নং ব্রি হেমা সি प्राउड फील करता. प्राउड फील হইছে ব্রি হেমা হজং মানে বাগে प्राउड फील হা বলবো Oh my God! Wow! Bailaro. Kobrok শিখতে চাইনি অবশ্যই আচ্ছা শিখিয়ে দেবো হ্যাঁ আজকে একটা শিখিয়ে দে তাইলে বি মানে কিতা বুঝনি আঙুল হামজা গো পা বহুত কুছ শিখায় রে অনেক শিখছে আমাকে খুয়াইনি কহিনোর কারণ যত মানে রমান হোক না ও বিশিঙ্গ রি রক আগে আং নাইয়াক এ মোবাইল ফাল হবো ইয়ানি সুজাগো থাংখাंखे প্লেন আগে এয়ারপোর্ট কসাম তঙ্গো একদম ফিল গরমা ওয়াইসা নগৈ ফাইকাंबो আরো মেইন টাউন হাইগলাयो মেইন টাউन খুয়াইনি মেইন টাউन হইগের आंखे যত কিছু মানে नागा आंखे तो और जगह अंसिनाय जो कुछ भी रहना चाहोगे यहाँ पर सब कुछ मिल जाते हैं मेरा भाई बड़ा भाई राजेश है छोटू बहुत अच्छे से खेलता है और क्या क्या है बताओ ना बुढ़ा हो गया लड़की नहीं मिल रहा है ऐसा है ना शादी के लिए लड़की चाहिए नॉन बेंगोली आपकी माँ भी तो नॉन बेंगोली है अभी तो ले सकते हैं ट्राई करो कुछ नहीं होगा मैं फाइगन है मा खार लाइसिगे गलाइनो किरमा सेसा नौ खारंग नाइले दी अमा वाटी रो फाइके तो सुन पूरा किसी बारिश आने से हम सब भीग जाएगा ना इसलिए थोड़ा रनिंग में चलना पड़ेगा
ये मेरा बंधु है। उनका अभी कितना एज होगा 29 होगा ना शादी कर लिया इतना बड़ा है। ये शादी भी कर लिया और ओ आ गया 24 में एक लड़का प्यार कर दिया वाटे जे फाइनल सिया को टाकथाम रोगो बसग्रिक सुंगना लामा और रेक रोगो फाइनल लाया ले म वांसा नि बिसिंग जत ने सेक्सी फिगर सेक्सी बॉय जॉनी सिन फैन सो जॉनी सिन का बिग फैन है ये रोज देखते हैं उसका वीडियो ये देखो साला हम लोग बेंगोली है बेंगोली तो क्या हुआ लेकिन अच्छा नहीं है बुआ है हम लोग बांग्लादेशी घूमे तो बांग्लादेशी नहीं बांग्लादेशी नहीं कौन हंटी क्या तिरुपति जन्म होइছে ना तिरुपति मरबो ना तो आज के मायरा लामो तोरे हैं आज के मायरा लामो देखिस थांलायसिनाय आसन नसिनाय दो तिनि भिडियो उनके जे उमाने लाइका उनके साजा केबा लाइक खाइदि माने तायो साजा केबा डिसलाइक खाइदि